ଆଜିର ପାର୍ଟିଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ଇଆଡେ କଷା ବି ଚାଲିଛି ଇଆଡେ ଛକା ଚାରି ବି ଚାଲିଛି ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ। ଆମର ଟାଇମ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହେଲାଣି 2:10-15 ହେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଆମର ଡାଡି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଖେଳ ବି ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲକୁ। ପିଓର ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ପାଣି ଗରମ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ପୂଜାପୂଜି କାମ ଟିକେ ଆଜି ରହିଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା କରିବାର। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆମର କନ୍ଧମାଳର କଲଚର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରାସ୍ତା ମାଉ ଦେଖିକିରି ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ଖରାପିଆ ରାସ୍ତା। ଏଇଠି ଜେସିବି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏଇଠିକି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ କରବା ଲାଗି ଦାଦି। ହଁ ରାତିରେ ଏମିତି ନ ଯାଉଥିବ ଦାଦି ଆଉ ସିଧା ସିଧା ଏ ଦେଖଛୁ କି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି। ଆସ ଆସ ସେ ଖାଲି ସାଇଡ କୁ ମାଡି ଯାଉଥିବ। ହଁ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ବେକାରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ବାଡ଼ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚତେ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ସେ ଆମର ଛୁଟିଆ NH ଦି ଭାଗ ଦି ପାଳିଆ ରାସ୍ତା। ଏ ଆଉ ସବୁ ଧାନ କଟାକଟି ଏଇଟା କାଟା ମୋ ବିଜୁଟା ଜିତେ ବନ୍ଦା ରଖିଛି ନାଇଁ। ଶିକାର ତ ନ ହବ ପୁଣି ଆସୁଛି ପଛରେ ବଡ ବଡ କେକ୍ ଆଜି ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶିକାର ତୁ ନ ହବ ଆଜି। କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଖାତା ଧ। ଆସ 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 ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଉ ମୁତି ହଁ ଜନେ କର ବାପା ଦାନୁ ଇଏ ହଁ ଇଆଡେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଘାସ ନାହିଁ ସେଠି ଗୁଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପୁତ୍ରା କିଏ କିଏ ଅଛ? ତ ବାପା ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଟୁ ଆଇବ ସିଏ କଣ କହୁଛି ଆଡେ ଚୁଟି କାଟି ଯାଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ଏତିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧାନ ଦେଖ। ହଁ ଏଇଟା ଧାନ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହାର ଆପଣ ଭାତ ଖାଇବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ।
ମିଠା ବି ବହୁତ ଲାଗିବ ୟାର। ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣି। ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନଦୀକୁ, ନଦୀରେ ଡେଇଁବୁ, ଗାଧେଇବୁ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ଆଜି ହବ ଆମର। ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଭାଇର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛ, ମୁଇଁ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଉ ନାହିଁ ତୁମକୁ। ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଏଇଠି ଆଗରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା ଏଇଠି, ଏଇ ବନ୍ଧରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ କରାହେଉଥିଲା, ଏଇ ବିଲ ବାଡ଼ି ଯାକ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଥିରେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ସରକାରୀ ତରଫରୁ। ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାପ ଅଛି, ବିଲ ବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି ନଦୀକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଛି। ଏପଟେ ସିନିୟର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ନଦୀ କୂଳକୁ। ପାଣି ବେଶୀ ଆସୁନାହିଁ ତ, ଏଇଟା ପୁରା ଭସେଇ ନେଇଥିଲା ନାଇଁ, ଏ ଦୁଇଟା ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଖାଲ ଢିପ ହେଇକି ଅଛି। ହଁ ନଦୀ ପୁରା ସଫା ପାଣି ଆସୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଓହୋ, ଏଠିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏ ଜାଗାରେ ହବ ବଣଭୋଜି। ସାଲୁଙ୍କି ରିଭର ଦେଖ କନ୍ଧମାଳର ସେପଟେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଭାଇ। ସାଲୁଙ୍କି ରିଭର ଆମ ଏଇଟା ସାଲୁଙ୍କି ରିଭର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ। बासंती कुत्ता के सामने मत नाचना। नदीर पानी को केमिति छाणिकी अणा होती, मिनराल वाटर पानी केमती करा हबो आसंतु देखिबा। आमे वर्तमान फाइनली आमे नदी को पहुंची आसीचु। देखंतु पानी, वाओ! एडी गात खोलिकी पानी को बाहर करिबा, फिल्टर करिकी आमे रोसई आरंभ स्टार्ट करिबा। देखंतु केते लाख पानी अछि, पूरा नेचुरल ब्यूटी। वाह, बहुत सुंदर।
पूरा प्योर पानी फिल्टर हो जाए पूरा देखो ये भी देखा देखो पूरा क्लियर नीट एंड क्लियर ये पानी गरम करा हबो बे आ यूज करा हबो हमरो लिकु भाई चावल पकाउछन्ती देखो तो चावल केमती पड़ुची केबे देखि नथिबे भी एटा हमरो फर्स्ट टाइम रोसई हमरो आउरी आगो को आसीबो आउरी एठी प्रबल गहली हबो एई स्थानटा बहुत सुंदर जगह पुत्रा सरला एटा कोन मुंडटा आगे दीपाल हो गेला नै ताला ताको मोछरो हां गंडीटा एडी बा गंडीटा देखो ना दे एना को बे कटा हबो हां कटा हबो हेना रे पुडेबो बोते टिके हां एना टिके निया पे सका हां निया टिके सकी दे पूरा सेका है कि पूरा जो कटिंग करा हबो यारे भात भी हे जो यारे भात हो कटिंग सरी जाई तो संगे संगे रोस्ट हे जो आ सांग माने एइटा जो हमरो डुमरी गछ केते वर्ष हेइथिबा आपण खाली कमेंट रे कहंतु तापरे मु आपन को रिप्लाई दे देबी केते वर्ष हेइची देखंतु केते पुराना हेइची देखंतु यार चेर केते माडी जाईची एरा देखो एटा ए देखंतु एटा होची हमर सालुंकी नदी एटी के हमें छोट बड़े गाधेवा को आसुथिलु एटी की एबे खाली एटी हमर भोजी प्रोग्राम हेले ए पटे आसुछु आउ जदी रुआ मासरे बन्या हुए सही समय पानी जो देखा जाउजे एटी सागवान गछ सही पर्यंत पानी आसुची ए ऊपर पर्यंत पानी आसुची एपटे पूरा ए जाको जो जतिकी खेत अछि ए जाको पूरा फुल हे की पानी जाउची एटा जो जोडा रहिची देखंतु एटा पूरा पानी फसई नैची एटा पूरा प्लेन थिला ए जगाटा स्वतंत्र खाली एपटे बसई नैची आउ एटा प्लेन रहिची आउ बाकी तक देखंतु भाई ने एटा प्लेन रहिची एटा देखंतु खाल रहिची एटा आउरी आ वर्षे बा 2 वर्ष भितर एडा सबू एडा जदि गछ गड़ी पड़ला नदी को आउरी एटी पिकनिक रो बंद रहिबो बहुत वर्ष तलर एटा डुंगरी गछटा भाई माने एबे हमर इंडिया को न्यूजीलैंड खेल आरंभ हेलानी दीटा हेलानी आसंतु 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 देखिबा जल्दी आसंतु 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 देखिबा रोहित शर्मा देखंतु चारि मारला देखंतु आउदर रिव्यू देखाउ जी नजर आया पिछला पैर उठा इसका मतलब है कि आगे वाली गेंद को चारि चारि जी इंडिया जीतिबो हिंदुस्तान जिंदाबाद इंडिया जीतिबो इंडिया जीतिबो आज रोहित शर्मा रिव्यू देखिबा देखंतु चारि बड़े चारि खास करके इंडिया जीतबो रिव्यू देखाउ दे देखो पूरा चारि चारि खतरनाक पिटो से रोहित शर्मा
प्लस करिबो 400 इंडिया हबो आजी। आज इंडिया जितिबो फाइनल वर्ल्ड कप धरिकी नेबो आम इंडिया रो सब ना रखिबो ये समस्त हमें आज इंडिया सपोर्ट बैट्समैन रोहित शर्मा इंडिया 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 नहीं वो रोहित शर्मा 100 पिटू टू बोली थी पानी दिया था नहीं वो डबल डिजिट्स पे पहुंचे हैं पहली 6 गेंदों में। हां एक लाख 10 लाख हला तो काय करा हो खतरनाक हेलाणी आ सीरियस कोसा चलची हमर चिकन मस्त हेची दे करू नहीं क्या ओ मसला रेडी मसला रेडी मसला ଆଉ ready, ଆମର ଏବେ ପଡିବ ଦେଶୀ chicken। ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ देसी ଚିକେନ चिकन प्योर वाह ओ माय गॉड ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖିଆ ହବ ଆଉ ଏଇଟା କାଠ ଚୁଲିରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ରେ ନାହିଁ କାଠ ଚୁଲିର ରନ୍ଧା इंडिया କେମିତି ଟେଷ୍ଟ सेमीफाइनल जीवा खुशी रे ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବା ଖୁସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ଦମଦାର ସୁମନ ଗିଲ୍ ଦମଦାର ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ ओ देखो पूरा प्योर क्या बात है यार क्या बात है रॉक स्टार ओके ओके आसंतु देखिबा छक्का रोहित शर्मा रो छक्का रोहित शर्मा रो छक्का ओ सीरियस रे पॉइंट रे पिटिची वाह पूरा बाजीची पूरा 100 रे छक्का देखो देखो पापा पूरा जानदार छक्का चारी 100 रे खेलो 100 रे खेलो यारे कोसा भी चलची यारे छक्का चारी भी चलची पूरा जोर जबरदस्त आमर टाइम देखंतु सूर्य केते हेलानी हेलानी 2:10-15 हेलानी एबे हमें ठीक टाइम रो रोसाई हेई परिबो तापर एबे हमें खाइबो हमर दादी भी बहुत खुशी अछि खेल भी देखाउची सबु एन्जॉय करूछु हमें आजिरो सेमीफाइनल को वाह दमदार चारी छक्का रे देखंतु पूरा खुशी रे नहीं भाई ना देखंतु गत थरो शांति धरन बाजतला एथर ए बॉल टाइम दी खतरनाक मारुचंती आसंतु भाई माने हमर आज सेमीफाइनल इंडिया रो केमती पिला माने देखुचंती आसंतु देखिबा आसंतु देखंतु पिला माने केंती खुशी होउचंती छक्का देखंतु हम पिला माने केमती देखुचंती छक्का चारी हैं छक्का गछ मूଳରେ रखिकी देखंतु गछ एते बड़ डेंगा गछ एइटा हमर रिप्ले आपको छोटा गेंद उड़ाउती जा रे मस्त बढ़िया हमर आज इंडिया जीतिबो इंडिया जय हिंद जय वंदे मातरम गाइज आमे सब काम कार्य सब सरैछु आउ खेल भी देखि सारलु आउ फाइनल आमे खाउछु आउ आम पई बाडुचंती हमर लिकु भाई ठीक अछि चलो देखिबा बस देखंतु देसी चिकन पूरा मस्त दादी रो देखंतु आम पुत्रा रो देखंतु पूरा खुशी पुत्रा पूरा परफेक्ट त नुण हैची लंका हैची हळदी बस आउरी भाई माने भात आनिबे हां आसा पुत्रा ब भात बड़े बस आम देसी रे दी पटे दी कान धरिबे भात बड़ा हबो बस आओ चिकन आनो देखंतु भाई माने पुत्रा को चिकन दिया सरची आउ आमे फाइनली आरंभ कलु खाଇବା पीवा आमे खाइबु समस्ते आउ हमर भाई जने पुत्रा जन अछंती से मानको आमे फाइनली खाଇବା देबु पुत्रा भाई टावल पकोजी बसिबो आमे भी जस्ट आरंभ करिबा चलंतु फाइनली आरंभ करिबा आमे ओ माने बोलबे ना क्या बसो ओहो बढ़िया आइजी देखंतु गाइस मस्त है जी देसी चिकन रो
ଝୋଳଟା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜିର ପାର୍ଟିଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହବ ନାହିଁ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ। ରୋହିତ ଶର୍ମାର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଯେଉଁ ଅଛି ଛକା ଚାରି ବାଡ଼େଇବ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଖାଇବା ପିଇବା କରିକି। ଆଉ ଆମେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିକି ଆମେ ସବୁ ବେଡ଼ିଂ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। এইটা তো আমার কন্ধমালর কলচর, ধান কটাকটি। ଆଉ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା କାଟିବା ସମୟ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି। ଏସବୁ ବି ଧାନ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚାଷ ହେବାର ଟିକେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି। ବର୍ଷା ପବନ ବି କମ୍ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ, କାହିଁକି ମେଘ ପାଗଟା ବା ମୌସୁମୀଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମ୍ବର ପଣସର ଏ ବର୍ଷର ଟିକେ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଭଲ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି। ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ହେଇନି? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷରେ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧାନ କାହିଁ ଏପଟେ କାହିଁ ବିଲ ଏତେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ହେଇନି। ଏ ବର୍ଷର ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ମୌସୁମୀଟା ଏତେ ନାହିଁ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ। କାହିଁ ଶୀତ କାହିଁ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ସୁଇଟର ଆମ ପାଖେ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିକି ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି 5:25 କାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି? କୌଣସି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷରେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ମୌସୁମୀର ଏ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଧାନ କଟାକଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଧାନ ବି ଏଇ ସିଜନରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୁଏ, ସବୁ ହୁଏ ଜାଣିନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବି। ଆମେ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଲ ବଟନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ କେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ଟ୍ରିକ୍ଟା ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ଦବାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର।